ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ। ତ ତାଳକୁରାଣୀ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁକୁ, ତ ବୁଲି ବୁଲାଇକି ଆସିଲି, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲି। ତ ଆମ ସବୁ ଟିମ୍ ଯେତିକ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି ଗଲି। ତ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେତେ ନାହିଁ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି 5 ତାରିଖ ଯିବି। ତ 5 ତାରିଖ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଲାଷ୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। फाइनली तालपुरुनिया आसी पहुंची बर्तमान आमर डन एठी हमर कुनमुनी। हेलो गाइस मो भाई को सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब करंतु आ कोन भाषा रोस्ट वीडियो कालचे हमर जे जे मते पसंद करंतु बहुत आपन को वीडियो नै के आसीबी। तो फाइनली बर्तमान 8टा 8:30 हलाने 8:30 रो फाइनली बर्तमान बाहर जे हम बालेश्वर। तो फाइनली हमर एठी अछंती भाउजो को देखा करी के हम जिबा। एठी देखि पारते भाउज बसचंती। भाउज हम कैमरा को हाई कर दियो। एठी हम भाउज को छुआ, एठी हम सन्नू, एठी कुनमुनी। तो भाउज मैरिज करचंती सेठी मो भाउज। हां हमर जो मनवा भाउज आछंती आपरे आउरी हमर सेपरे बसचंती डन बोला गाडे सेठी बसचंती नंदा मुंडिया भाई हम ताला दुनिया रे से 1 नंबर पूरा डन।